ମସ୍ତି କରୁଛି। जय जगन्नाथ सांग माने आमर एसके 18 चैलेंज शो को आपण मानकु बहुत बहुत स्वागत। ता बाटे मु कहि जाईची तो आज आम खाइबारे अछि दहीबरा। दहीबरा मु घरे बनै छी। मिठा दहीबरा मिठा हाँ तो घरे बनै छी। तो आज पखाला नहीं आमे आ किछि किणी खाइबुनु खाली घरे आपण माने कमेंट रे कहबे आमे पखाला खाइले भलो होची ना माने ए जो ए जिनसडा खाइले भलो होची कहबे कमेंट रे निहाती। तो चैनल जे नुआ अछंदी चैनल को निहाती सब्सक्राइब करंदु आउ ढेर सारा भल पाइबा दियंदु आउ लाइक शेयर कमेंट करंदु आ जे भी नुआ अछंदी सब्सक्राइब करंदु कहिदिल नै ना मन पड़ने आउथर कहिदिली आ मुंडो मान्य पड़िबो पूरा ब्रिटिश माइंड। तो चलन हमर खाइबा सहित पनिशमेंट भी रहउची आपण माने जानि छंदी। तो धनिया पत्र पड़े ना तू पके जो सब धनिया पत्र पड़े नहीं पड़े। तो चलंतु आज खाइबा स्टार्ट करबा ला पनिशमेंट भी अछि। हम पनिशमेंट कोन ओडा दिया हबा आ नाइ ताले कोन ओडा अछि मते मु तो सेमति किछ भाबिनी किंतु जहा तो हले भी खाइबा सहित पनिशमेंट जे दोछ जहा तो हले भी गोडे हबो ना। हम तो स्टार्ट करनु हां हां तो आरंभ करिया। काली एटा भलो डे मजादार थला सेमति पनिशमेंट कहले भलो हना ना। तो 1 2 भलो हम तो मारी दम हम ये आ जदी मो पाली बडना मु दादी तो मत मारिबो तो 1 2 3 स्टार्ट अनेक अछि खाइबो। केमिति हेजी कह मु तो तयार करछि मु कहबी कि भल जोली पूरा बढ़िया दुकान रे मेंदी के करनो थे पर दहीटा पूरा बहळा बहळा पूरा अछि। दुकान खाली सुजी लागथो पानिया लागथो बा ठीक लंकाटा फिस करे पड़िबो। हद ना होवे आ कोन मिठा खटा लागो सब मिक्स कर भल लागो। एते मुंडे लंका मुंडो मरा हैछि आ बुद्धि मानिया पड़िबो आउ लंका उड़ पड़े ना माने एते हे लंका खाइबो मुनी कोइ मु गणी परिबुनी बोली तिन खण देलु तबे खाइ साइलु हमें मु हाथ खाइदु लंका मु भाबु खाइ बेनी हेलो खाइ जाय न खाइ को कहू त खाइ कहू न त लंका देखी
ଚାଟିଆ ପଡ଼ିବ ହୁଁ ଦହିବରାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ମାରିବି ଗିନ ତାଟିଆ ଚାଟିବାରେ ଝିଅ ପିଲାଙ୍କୁ କେହି ପାରିବେନି ମ ତୋତେ ତ ମାସେନି ସତ ନାହିଁ ଝିଅ ସମସ୍ତେ ସବୁ ଝିଅମାନେ ହଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ହଉ ଚାଟ ଚୁଟି ଖାଇକି ପୁରା ସଫା ନା ମୁଁ ଖାଇଥିଲି ନା ତୁ ମୁଁ ଚାଟି ଖା ମୁଁ ଚାଟି ଦେଲି ତୁ ଚାଟି ପାରିଲୁନି ଅଛି ତୋର ରଖିଥିଲୁ ସବୁ ସେଇଠି ଅଛି ଅଛି ହଁ ଖାଇବ ଚାଟିଦା ରେହା ମୁଁ ଚାଟି ଦେଉଛି ହଁ ଚାଟେ ଟୋପା ଢାଳିଲେ ବି ଗଡ଼ିବନି 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 ତ ସତରେ ଆଉ ହଁ ହେଠି ନେଇଛି ଚାଟି ଦେଉଛି ଚାଟିଦା ଆଉ ହବନି ବେଶୀ ମିଛରେ ଖାଲି କରୁଛି ଯାହା କହୁଛ କୁହ ପଛା ଦହିବରା ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ଇଏ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆଉ ବାପା ଆସିଲେ ବନେଇକି ଦେବି ଆଉ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ତ ମୁଁ ଜିତିଲି ମୁଁ ତ କାଲି ବାଡ଼େଇଥିଲୁ ନା ହେଁ ଆଜି କ'ଣ ଗୋଟେ ଅଛି ବୋଧେ ହେଁ ପନିସମେଣ୍ଟଟା ଖେଳିକି ଦେଖିବା ତାପରେ ଯୋଉ କଥା କହିଥିଲେ 10ଟା ରସଗୋଲା ଦେବୁ ଯାହା କଣ୍ଟିଲ ଯା ଧରିକି ଆସିବୁ 10ଟା ରସଗୋଲା କହିଥିଲେ ଯେ ରସଗୋଲା ତ ଆଣା ହେଇନି ଏମିତି ପନିସମେଣ୍ଟ ଦେବି ଏମିତି ଦେବି ମୋତେ ବାଡ଼େଇଥିଲୁ ନା ତୁ ହେଇ ହାତ ମୋତେ ବାଡ଼େଇଛୁ ନା ହାତ ଭାଣ୍ଡୁ ଚାଲ 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 ମୋତେ ଲାଗିଲା ହାତଟା ଭାଣ୍ଡୁ କି ଆଉ ଏଇ ହାତ ବାଡ଼ୁନି ନା ଚାଲ ଯିବା ଚାଲ ଯିବା ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଫାଇନାଲ୍ ଏବେ ମୁଁ ପନିସମେଣ୍ଟ ଧରିକି ପଳେଇ ଆସିଲି ଆଜିର ପନିସମେଣ୍ଟ ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଅଛି ଆଜି ପନିସମେଣ୍ଟ ହେଲା ମୁଁ ଯେହେତୁ ଜିତିଛି ମୁଁ ତାକୁ ଯାହା କହିବି ସେ ସେଇଆ କରିବ ଆଉ ମୋତେ ବାଡ଼େଇଛି କାଟିକି ତାକୁ ଛାଡ଼ିବି ଆଜି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ ଧରିକି ଠିଆହେଇଛି ଏଇଟା ଧରିଛି ସେ ଶିଳପୁଆ ହେଲା ଭାବନ୍ତୁନି ଆପଣମାନେ ସେ ବେସର ବାଡ଼ିବ ହେଲା ଏଇଟାକୁ ଧରିବ ସେ ଉଠୁ ବସ ହବ 10 ଥର ବେଶୀ ନାହିଁ 10 ଥର ଜଲ୍ଦି 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 10 ଥର 10 ଥର କଷ୍ଟ କଥା ଆଉ ପନିସମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କ ସବୁ ସହଜ ଦିଅନ୍ତି ଧର 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 ବସ 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 ଜଲ୍ଦି 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 ଡେରି ନାହିଁ ଏମିତି ନୁହଁ ଉପରକୁ ଦେଖେ ଆଉ ଜଲ୍ଦି ଡେରି କରନା ଏମିତି ବସି ତ ଆମର ପନିସମେଣ୍ଟ ଏବେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା ଆଜିର ପନିସମେଣ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜାଣିବେ ମୋ ପାଇଁ ଜମା ଭଲ ନଥିଲା ହଁ ଆଉ କ'ଣ ପିଲାବେଳେ ଯେତିକି ବସ୍ ଉଠେଇଥିଲୁ ନା ଆଉ ହେଇପାରେ ମୁଁ ଜଗ ମୁଁ ପୁରା ଟାଇଟ୍ ତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜାଣିବେ ଆଉ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଆମେ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିଦେବୁ ଆଉ ଯିଏ ବି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଅଛନ୍ତି ନୂଆ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ମୁଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଏଇଠି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ